यूएसएस प्लान व्यू अमेरिकन नेवी की वो कश्ती थी जिसने सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थीं। गहरी और तूफानी पानी में दूसरी जंगी कश्तियों को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता था, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकन नेवी की ये कश्ती समंदर में तैरने के बजाय उड़ती थी। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर ये कश्ती इतनी एडवांस थी तो फिर अमेरिकन नेवी को ऐसे क्या मसले दरपेश आए कि इस शिप को डीकमीशन करना पड़ा। ये बात है 1960 की, जब सोवियत यूनियन और अमेरिकन नेवी की कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों मुल्क अपनी अपनी आर्मी के साथ मिल के पुरजोश मुजाहरे कर रहे थे। दोनों मुल्क बस इस रेस में लगे हुए थे कि किसी भी तरह करके खुद को ताकतवर दिखाया जाए। अब इस काम के लिए ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ें और टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाएँ जो दुनिया में पहले किसी ने ना देखी हों। यूएस नेवी ने वर्ल्ड वॉर 2 की परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया के ऊपर रौब जमाया हुआ था। उनका ये रौब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट की वजह से खतरे में पड़ चुका था। सोवियत यूनियन ने ऐसे एडवांस लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना स्टार्ट कर दी थी जिनका ना चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं कर सकती थी। ये सबमरीन पानी के अंदर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती थी, जबकि दूसरी तरफ उस वक़्त यूएस नेवी की शिप्स ऐसे काफ़ी स्लो चलती थीं। ना सिर्फ उनकी स्पीड बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाके पूरी तरफ से यूएस नेवी के रडार और सोनार सिस्टम से छुपा लेती थीं। अमेरिका को ये ख़तरा था कि सोवियत यूनियन की सबमरीन यूएस नेवी की शिप्स को आसानी से फॉलो करके उन पर अटैक कर सकती हैं, और अगर उनकी जंगी कश्ती के रडार पर डिटेक्ट हो भी जाएं तो वो सोवियत यूनियन की शिप्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तेज़ चलने की वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ने में मुश्किल बल्कि उस वक़्त के टोरपीडो मिसाइल जो कि अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत यूनियन की सबमरीन से काफ़ी कम थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन के मामला यूएस नेवी के गले पड़ चुका था। इससे निपटने के लिए एक ही हल था कि ऐसी शिप्स बनाई जाएं जो सोवियत यूनियन की सबमरीन से बहुत ज़्यादा तेज़ हों। यूएस नेवी के ऑफिशियल्स जो चीज़ें ढूंढ रहे थे वो एक इटालियन इंजीनियर 1906 में पहले से ही बना चुका था। उन्होंने एक ऐसी बोट बनाई जो कि अंडर वाटर विंग्स के साथ काफ़ी तेज़ चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स बोट के नीचे लगे होते थे, और जब बोट स्पीड पकड़ती थी तो पानी के प्रेशर इन विंग्स को ऊपर खींच लेता था। बोट की बॉडी पानी से बाहर हो जाती थी, जबकि सिर्फ विंग्स पानी के कनेक्ट में रहते थे। ऐसा करने से पानी की वजह से पैदा होने वाला ड्रैग कम हो जाता था और बोट तेज़ तेज़ चल सकती थी। इस डिज़ाइन को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया था। 1906 में हाइड्रोफॉइल की इन्वेंशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांस भी आती है। 1950 में ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल बोट यार्ड्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। हाइड्रोफॉइल का डिज़ाइन यूएस नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था, और ये मसला ये था, ये बोट सिर्फ लेक्स में चल सकती थी जहां पानी पुरसकून होता है, क्योंकि ओशन जहां पर यूएस नेवी को इसकी ज़रूरत थी वहां पर पानी ज़्यादा ख़तरनाक होता है और यहाँ पर ये तैर भी नहीं सकती थी। यूएस नेवी ने इसी हाइड्रोफॉइल डिज़ाइन में चेंजेस करने का फ़ैसला कर लिया। यूएस नेवी को अब ये फील हो चुका था कि सोवियत यूनियन की सबमरीन का मुकाबला करने के लिए ये डिज़ाइन सबसे बेस्ट है। अंडर वाटर विंग्स को बिल्कुल फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। इसी पानी की लहरें बोट की बॉडी और इसके विंग्स के दरमियान होती थीं, जिससे ज़्यादा लहरों में भी बोट काफ़ी स्मूथली और अपनी रफ्तार मेंटेन कर पाती थी। और इस न्यू डिज़ाइन में एक मसला ये था, इन विंग्स को जैसे भी करके ऐसे मूव कराना था जिससे बोट की पोजीशन हर वक्त सीधी रहे। खुशनसीबी से यह टेक्नोलॉजी 1960 में बना ली गई थी। यूएस नेवी को अब ये फील हो चुका था सोवियत यूनियन की सबमरीन का मुकाबला करने के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा।
اس کنڈیشن میں ہائیڈروفوائل شپس سوویت سب مرین کا پیچھا بھی کر پائیں گی۔ 1970 میں یو ایس نیوی ہائیڈروفوائل کا 4 پروٹوٹائپ بنا چکے تھے، جس میں سب سے بھاری 320 ٹن وزنی یو ایس ایس پلین ویو بھی شامل تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی ہائی سپیڈ ہائیڈروفوائل شپ کہی جاتی تھی۔ سلو سپیڈ پہ یہ ویسے ہی چلتی ہیں جیسے دوسری بوٹس چلتی ہیں، لیکن جب ان کی سپیڈ زیادہ کرنی ہو تو اسی ہائیڈروفوائل کے ہائیڈرو جیکس کی مدد سے نیچے کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پلین ویو پہ ایڈیشنل 14,000 ہارس پاور کے انجن تھے، جو کہ اصل میں F4 فینٹم فائٹر جیٹ کے انجنز تھے۔ پلین ویو اس انجنز کے اور ہائیڈروفوائل کی مدد سے 91 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی۔ یہ سوویت سب مرین کے 16 کلومیٹر پر آور سے زیادہ۔ اس کے علاوہ پلین ویو پہ ایڈیشنل جیٹ انجنز موجود تھے، جس سے 170 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کا ایڈیشن کیا جا سکتا تھا۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اس میں آٹومیٹک کنٹرول سسٹم بھی لگایا تھا، جو ہائیڈروفوائل کو 10 فٹ ویوز میں بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ یو ایس نیوی نے کافی خرچہ کر کے ان 4 ہائیڈروفوائل شپس کو تیار کروایا، لیکن ان کی کنسٹرکشن میں ضرورت سے زیادہ ٹائم لگایا گیا، تقریباً 14 سال۔ اور جب تک 1974 میں ان کو تیار کیا گیا تھا، ایسی دوسری ٹیکنالوجی بھی آ چکی تھی جسے سب مرین کو ٹریک کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہائیڈروفوائل کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہ دوسری طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا ہائیڈروفوائل کا کام صرف فاسٹ پیٹرولنگ کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ ہائیڈروفوائل کے نقصانات ان کے فائدے سے زیادہ تھے۔ ایک تو یہ ان کی مضبوطی دوسرے عام جنگی شپس کی مضبوطی سے کم تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر وزنی جنگی ویپنز نہیں لادے جا سکتے تھے۔ زیادہ فیول کنزیوم کرنے کی وجہ سے کنونشنل شپس کے مقابلے میں کاسٹ افیکٹو نہیں تھی۔ ساری باتوں کو ملا کے رزلٹ یہ ہے کہ یو ایس نیوی کا ایکسپیریمنٹ جہاں تک کامیاب ہوا، اتنا اس کے خلاف بھی ہو چکا تھا۔ دنیا کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کے چکر میں ہائیڈروفوائل ایک کنٹروورسی بن کر رہ چکی تھی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نیوی کا زیادہ بجٹ ایک ہی مقصد میں، کیونکہ کولڈ وار میں دنیا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تھا۔ 6 ہائیڈروفوائل شپس کو کوسٹل پیٹرولنگ کے لیے تیار کی گئی، جس کو پگس کلاس ہائیڈروفوائل کا نام دیا گیا۔ 10 سال تک یہ شپ سروس میں رہیں۔ اس کے بعد 1991 میں فائنلی سوویت یونین ٹوٹ گئی، کولڈ وار کا اختتام ہو گیا، اور ساتھ ہی وہ شپ جو ایک دور میں اڑا کرتی تھیں، آج آسٹریلیا کے ساحل پہ لاوارث پڑا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ لائک شیئر کریں گے اور ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے دیں گے۔